they speak English. Thank you all for coming. It's glad to see that so many people who've confirmed have actually shown up. This is brought to you by Seitawit and Friedrich Ebert Stiftung, one of the first policy dialogues that we plan to do out of 4. So welcome everyone. My name is Sihin Tafarra. I'm the founder and director of Seitawit, which is a feminist movement here in Ethiopia. Some of you might know about it, and you can get more information on our website, www.seitawit.com. I'll just talk a few minutes about how this came about, how this policy dialogue came about, and I'll introduce Michael to do a little speech, and we can go straight to the presentations. So to give you a little bit of context, as all of you know, as most of you know, Ethiopian politics is really predetermined more than by any other factor by ethnicity. And we started thinking about this particular policy dialogue when ISA did their 50th year anniversary discussion on the famous tract that has shaped Ethiopia, which was written by Waleli Mekonnen 50 years ago, obviously. A 5-page tract that really determined what was to be important in terms of ethnic identity and politics in Ethiopia. So at that dialogue then, I'll just give you a little story to help you understand why we started thinking about gender and the depoliticized nature of gender equality in Ethiopia. There was a discussion about how there are no minorities and majorities in Ethiopia. If you think about it ethnically, and there aren't. But I was a participant. I wasn't the speaker at the event, but when I raised my hand and said, there is a majority in Ethiopia, there is a majority denomination, and that's women, a lot of people thought it was really funny. So that really got us thinking that we understand ethnic identity to be a predeterminant factor in how we understand Ethiopian politics. Religious identity is probably second, class and other social sectors, but hardly ever gender. So for us, that was really important to start thinking about why gender is so depoliticized. And the way the government has gone on to treat gender equality, even within the reform, there's definitely gaps around that. So that was something that helped us to start thinking about this. So as you're listening to the presentations today, I would really like for you to think about what it would have meant if the main question that was raised by Waleli Mekonnen, or if the main question that went on to frame Ethiopian politics 50 years ago was gender, in addition to ethnicity, in addition to class, or in addition to religious identity. So that's something that's we're trying to bring to the forefront, because one of the rationales for the work that Seitawit does is to politicize gender equality, to have it framed as important a factor in how we understand Ethiopianism, to understand Ethiopian people's contribution to politics as importantly as their other forms of identity. So that's that's my short introduction into how this came about. Again, you can find more information on what Seitawit does on our website, so I won't spend more time on that. But I would like to thank my team for making this happen. Asma Nabil, I think, is in the back somewhere, and we have a really great partner in FES. I'm always worried about botching up the name. That's why I don't say out the full name, Friedrich Ebert Stiftung. They've really been great partners on challenging us, and not necessarily accepting all our ideas, but working with us to really take gender as a political factor and taking it forward. So with that, I'd like to ask Michael, the residence representative, to say a few words, and we'll go on to the presentation. And welcome from the side of FES, from FES Israel. It's always a very big privilege to speak after Sehin. And let me just echo these warm words of thank and gratefulness for the good cooperation that we had with the colleagues and the team of Seitawit to actually bring about and to realize this event today. We hope that it's not the last series of events, but and it was a very trustful, very constructive,
very interesting cooperation, which we highly appreciated. So thanks also to the team of SEHIN, of CETAWIT, and also to my team at FES. I also will spare like pronouncing the full name and just refer to us as FES. I don't know if everybody kind of knows why we are here and why we are partnering with CETAWIT. So let me just give you a little bit of a background on why gender justice and empowerment of women is an important issue for FES. So we've been working here in Ethiopia since 30 years, and actually for long we are trying to support processes of political, social and economic development and transformation. And we've also always been working on deepening gender justice in the country ever since we are here. Only recently, last year, we had a process internally in FES that basically involved all 28 offices across the continent. And we were basically deciding that a lot of work has been done, but it wasn't enough. And we all decided jointly that gender justice should even become more at the forefront of our work. And especially the political aspects of deepening gender justice should be more in the focus of our work, and we should do more about it, including trying to support alliances and transformational networks, because we find that both women and human rights defenders are always at the forefront of basically trying to bring economic, social, transformational change to a country. That's why that is an important work for us. Also, FES is a political foundation that is deep-rooted in the value of social democracy. And if we look at gender justice from this angle, we find that there's different dimension of justice that we need to address when we talk about it. So these include first question related to social and just economic distribution of resources, question related to just recognition of barriers to political participation based on gender, sexual orientation, but also on social borders and boundaries, and the dimension of political representation, considering the conditions determining who is in and who is out, or included or excluded from the circle of those entitled to just distribution and recognition. I'm glad that SEHIN basically elaborated a little bit on where we came and why we are having this discussion, and maybe I can add two more elements why I find that this discussion today is very vital and is very timely. Because I think if you talk about gender justice, representation, political systems, political transformation, you always talk about basically also the basis of what is holding a country together. So you also talk about constitutional stipulations, constitutional regulations that are basically guiding any kind of political system, any kind of political process, how a society is basically holding together. And I think there's two elements at the moment happening in the country. So there was a lot of thoughts and discussions in the background and also in the forefront about the necessity, the possibility of some sort of constitutional reform. I don't know where these discussions currently stand. I don't have the insights, but I'm quite sure that in the next couple of days and weeks, we will have maybe get some more indication about the political setup of the country and how important these elements will be in the public discussion and also in political decision making. This is something I don't know, but I think there's a lot of possibility that this is coming up again in any future political setup. And the second aspect, we also have indication that there is an inclusive national dialogue coming up. And I think this national dialogue that is also, in my understanding, has basically at its core the question of how do the people of Ethiopia and people in Ethiopia want to live together? What is the basis that is holding the country together, and how is this country supposed to be shaped? I think there is a process coming from within, and I think this might also offer an opportunity to address these questions, bring questions of gender justice, of representation to the forefront. So given that these two openings are there, I'm really grateful that we have very interesting, knowledgeable and distinguished panelists today that can
look at these aspects from different angles, from an historic angle, but also maybe one that is taking into account the opportunities that we have today. And I think that this event today can also offer us a small opportunity to learn lessons from the past, look how things were done, how things could be done differently and better, with a more transformative, maybe more disruptive and radical spirit in the future. So I'm really grateful to be here with Citawit and with all of you. As also from our side, sorry a little bit for the delay, but I think the traffic situation in the city is especially complicated today, and it shouldn't keep us from having an interesting and constructive discussion today. So without further ado, I would very much like to invite our moderator for today's event to wherever he wants to be, to the panel or to where I'm standing, and also want to thank Dr. Zemelak from the Center for Federal and Government Studies from the Addis Ababa University, the very knowledgeable and renowned person in this field, that you are with us together and that you are guiding us through the day. I hope that the vaccination-related effects are not kicking in this morning, but only later. And thank you very much for being here. Thanks to Sein. Looking forward to this day. Thank you very much. Zemelak, floor is yours. Thank you very much, Michael. I'm told the presentations and the discussion will be in Amharic, so I'm going to start speaking in Amharic. Sorry, Michael, for that. እንደምን አደራችሁ? ስሜ ዘመላክ አይተነው ይባላል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ፌደራሊዝም ኤንድ ገቨርናንስ ስተዲስ ነው የምሰራው። ይሄንን ሴሽን ሞዴሬት እንዳደርግ እነሱን ጋብዘውኛል። ለዛ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ሴሽኑ በሁለት የተከፈለ ነው። በመጀመሪያ በአጠቃላይ 3 ፔፐሮች አሉ ዛሬ ፕሬዘንት የሚደረጉ። አንደኛውን ከሻይ በፊት ፕሬዘንት ይደረጋል። ሁለቱ ከሻይ በኋላ ፕሬዘንት ይደረጋሉ። ከዚያ በኋላ ነው ጥያቄና መልስ የምናካሂደው። በጋራ ይሄንን ጽሁፍ የጻፉት የዚህ ጽሁፍ ፕሪ ሬኮርድድ የሆነ ቪዲዮ አለን። እሱ ፕሬዘንት ይደረጋል። አሁን መጀመር እንችላለን። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አደራችሁ? ልደት ታደሰ እባላለሁ። now the origins of the original sin of ethnic federalism in Ethiopia የሚባለውን ጥናት ካቀረብነው ከሰራኑ ሰዎች ወይም ተመራማሪዎች መካከል አንዷ ነኝ። ይሄንን ጥናት የሰራነው ከራሄል ሰይፋ ሐሰንና ከትግስት ሸዋረጋ ሁሴን ጋር ነው። ወደ ዋናው ፕሬዘንቴሽን ከመግባቴ በፊት አንዳንድ ነገር ልበል ስለዚህ ጥናት እንዴት ለመስራት እንደተነሳሳን። እንግዲህ ሶስታችንም ከተለያየ የጥናት ሴክተሮች ነው የመጣነው። ራሄል የህግ ተመራማሪ ነች። ትግስት ደግሞ የፌሚኒስት ስኮላር ነች። እኔ ደግሞ ባክግራውንዴ ፖለቲካል ሳይንስ ነው። እና በብዛት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታዎች ጋር አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ስንነጋገር በተለይም ደግሞ ከፌደራሊዝም ጋር በተገናኘ የምናነሳቸው ተደጋጋሚ የሚመጡ ጥያቄዎች ነበሩ። ይሄም ደግሞ ምንድነው ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ጀንደር እና ፌደራሊዝምን አንደኛ ነገር በጣም ብዙም ተነስቶ የምንወያይበት ጉዳይ አይደለም። እኔን ደግሞ አንስተን ስናወራ በብዛት ከሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ ጋር የተያያዘ ነው እንጂ ከዛ ባሻገር በደንብ ወደ መሰረታዊ ሁኔታዎች ወደ መሰረታዊ ጉዳዮች ተገብቶ የሴቶች ጥያቄ እና የብሔር ማንነት ኤትኒክ ፌደራሊዝም ውስጥ እንዴት አንድ ላይ ተያይዞ ይነሳል የሚለውን ነገር ኢንዴፕት ዲቤት አናይም ከሚለውና ለምንድን ነው ከሚለው ጋር የተያያዘውና ስለዚህ ነገር ስናወራ ሁሉ ጊዜ ትግስት የምታነሳው ነገር አለ። ይሄም ደግሞ ምንድነው እስኪ ሁላችሁም በአያታችሁ በኩል በሴት አያታችሁ በኩል እስከ ስንት ትውልድ መቁጠር ትችላላችሁ? በወንድ አያታችሁ በኩል ደግሞ እስከ ስንት ትውልድ መቁጠር ትችላላችሁ ከሚለው ጋር ተያይዞ ብዙ ምንነጋገርበት ነገር ነበርና ለምንድን ነው ይሄ በማትሪሊኒያል ሊኔጅ ወይም ደግሞ በእናቶቻችን እንዲሁም ደግሞ በሴት አያቶቻችን በእናታችን ሆነ በአባታችን በኩል ያሉትን ማን እንደሆኑ ከየት እንደመጡ ብሔራቸው ምን እንደሆነ በደንብ ጠልቀን ብዙዎቻችን ማናቀው ለምንድን ነው ከሚለው ጋር ተያይዞ እሱን ትንሽ ከፌሚኒስት ፐርስፔክቲቭ ፕሮብሌማታይዝ አድርገነው በሱ መሰረት ነው ማለት ነው ጥናቱን የሰራነው። እና ይሄንን ደግሞ ስንነጋገር
አሁን እኮ ያስተዋልነው ነገር ምንድነው አሁን እነዚህ አይነት ዛሬ የምናያቸው ነገሮች ከዛሬ የኤትኒክ ፌደራሊዝም ጋር ዲስፐንሴሽኑ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ብቻ አይደሉም። ወደ ኋላም ደግሞ ራቅ ብለን ብናይ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ሂስትሪ እና ሴቶችን የሚያይበት ወይም የሚያሳትፍበት እንትኑ ሁኔታው አንዳንድ የሴቶችን የመብት ጥያቄ እኩልነት ጥያቄ ከሌሎች ብሔራዊ ከሚባሉ ብሔራዊም ስለሆኑ ደግሞ የበለጠ አስፈላጊ ተብለው ከሚታሰቡ ጥያቄዎች ጋር እንደ ሰብሴት የማደበረው ንዑስ ጥያቄ አድርጎ የማየት ነገር እናያለን ከሚል ጋር ተያይዞ ብዙ ስነጋገር ስለነበረ እሱን እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች አንድ ላይ በጥናት መልክ አድርገን ለማቅረብ ተነሳሳን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ትንሽ እንደ ባክግራውንድ ከነገርኳችሁ ወደ አውትላይኑ መግባት እንችላለን። ወደ አውትላይኑ መግባት እንችላለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው አርጊመንታችን ምንድነው ወይም ደግሞ ዋናው በጥናት ውስጥ የምናቀርበው መሰረታዊ ጥያቄ መሰረታዊ ሙግት ምንድነው የሚለው ነገር እንነጋገራለን። እና ይሄንንም ስንነጋገር ምንድነው ዋነኛው መሰረታዊ ነጥባችንኛ እዚህ የኤትኒክ ፌደራሊዝም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የማትሪሊኒያል ሊኔጃችንን ኮምፕሊትሊ ምንም ግምት ውስጥ አይከትም ወይም ደግሞ ከእናቶቻችን የምናገኘውን የብሔር ማንነት ግምት ውስጥ አይከትም ነው። እንዴት አይከትም ለምን አይከትም የሚለውንም አብረን እናያለን። ከዛ በሁለተኛ ደረጃም ደግሞ እሺ አይከትም እስከተባለ አለመክተቱ ምን አይነት ፋይዳ አለው ወይም ደግሞ ምንድነው የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው ችግሩ የሚለውን እናያለን። ከዚህም በኋላ ደግሞ ይሄንን ችግሩን ካየን በኋላ ይሄ ችግር ግን በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ለምን መጣ ምንን መሰረት ያደረገ ነው ወደሚለው እንገባለን ማለት ነውና ትንሽ ወደ ኋላ ወደ ታሪኩ ዞር ብለን የምናየው እዛ ጋር ይሆናል። በዛ መጨረሻ ላይም ደግሞ ይሄንን ሁሉ ነገር ካለን ስለአሁን ስላለው የፖለቲካ በተለይ አሁን ካለው የፖለቲካ ውጥንቅጥ መባል ይችላል ከሱ ጋርም ተያይዞ እነዚህ ነገሮች ዛሬ ላይ ያለውን ሁኔታ ከዛሬ ካለው ሁኔታ ጋር አንድ ላይ ስናያቸው ምን ይነግሩናል ወይም ደግሞ what's the so what take away ምንድነው ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥናቱን በእንግሊዘኛ ስለነበር የሰራነው እና ብዙ ነገሮችም የተነጋገርነው በእንግሊዘኛ ስለነበረ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ። ፕሬዘንቴሽኑም በእንግሊዘኛ ነው ታይፕ የተደረገው በአማርኛ ታይፕ ማድረግ ስላልቻልኩ ነው። እንዲሁም ደግሞ ስናገር አንዳንድ ነገሮችን በእንግሊዘኛ ማለት ሊቀለኝ ስለሚችል ይቅርታ እንድታደርጉልኝ መጀመሪያ አስቀድሜ መናገር ፈልጋለሁ። እሺ አሁን እንግዲህ ዋናው ወደ መሰረታዊ ነጥባችን ወይም አርጊመንት ብለን ያቀረብነው ነገር ጋር እንግባ። ይሄ ምንድነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካል ሲስተም ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወይም ኤትኖሊንጓል ፌደራሊዝም የሚባል ነው። ብሔርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ሲስተም ነው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ በአንክሮት የተቀመጠ እንግዲህ የህገ መንግስቱ ላይ የምናየው ጉዳይ ነው። እና የኛ አናሊሲስ ወይም ኦብዘርቬሽን ምንድነው ህገ መንግስቱ የብሔር ማንነትን እንግዲህ ሲነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት የቆየ የብሔር ብሔረሰቦች አንዱን በታች አንዱን በላይ አድርጎ የማየት አይነት ሲስተም አለ እና እሱን ማስተካከል አለብን ብሎ የተነሳ የህግ ዶክመንት ነው አይደለም። እና እዛ ላይ ምን ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄ የብሔር የኤትኒክ ፓወር ኢምባላንስስ ወይም ደግሞ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል ያለውን የፓወር ኢምባላንስ እናስተካክላለን ብሎ ወይም ደግሞ ዲኮንስትራክት ከማድረግ አንጻር ሲታይ ፕሮግሬሲቭ ነው ሊባል ይችላል። ምክንያቱም አንድ ታሪካዊ የተፋለሰ ነገርን ለማስተካከል የሚሞክር ፕሮሰስ ስለሆነ ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን እንደዚህ ፕሮግሬሲቭ እንደመባሉ በሌላ በኩል ግን እንደዚሁ ደግሞ በጣም መሰረታዊ የሆነ የፓወር ኢምባላንስ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ቦታ። ይሄም ደግሞ የጀንደር ፓወር ኢምባላንስ ነው እና የኛም ክሪቲክ ምንድነው ያንኛውን የብሔር ማንነቱን የፓወር ኢምባላንስ ባየበት አይን የሴቶችን የፓወር ኢምባላንስ አላየም የሚል አርጊመንት ነው። እና አሁን እንግዲህ ህገ መንግስቱን ሌሎችንም የኢትዮጵያ የህግ ወረቀቶችን እናያቸው ወይም የህግ መርሆች ስናያቸው እንግዲህ በስፋት የተቀመጠ ነገር አለ። ይሄ ምንድነው በህገ መንግስቱም ሆነ በሌሎችም ህጎች የሚሰጡትን መብቶችና ግዴታዎች ሴትና ወንዶች እኩል ተጠቃሚዎች እንደሆኑ እኩልም ኃላፊነት እንዳለባቸው አድርጎ ይገልጻል። ያም ሆኖ ግን ወደዚህ ወደ የማንነት ጥያቄ በምንሄድበት ጊዜ እያንዳንዳችንስ የብሔር ማንነታችን ከየት ነው የምናመጣው እንዴት ነው የምናውቀው ከሚለው ጋር በምንሄድበት ጊዜ ኮንስቲትዩሽኑ እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የጀንደር ኢምባላንስ
ፕሪኤምፕት አላደረገም ይሄ ማለት ምንድነው ይሄ ጀንደር ኢምባላንስ ያለበት ማህበረሰብ ነው ስለዚህ ኮንስቲቲዩሽኑ ላይ ስለ ኤትኒክ ፌደራሊዝም በመንጽፍበት ጊዜ ሴቶችም እኩል ከኤትኒክ ፌደራሊዝም ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ የማንነት አሰጣጥ ላይ መቀበል ላይ በተገናኘ እኩል ኃላፊነትና መብት እንዳላቸው ፕሪኤምፕት አድርጎ አልገለጸም ነው ይሄም ያልገለጸበት ምክንያት ኮንስቲቲዩሽኑ እንግዲህ በራሱ አሳይት ያው ጀንደር ኒውትራል ነን ለሁሉም አፕላይ ስለሚያደርግ ማህበረሰቡ ወስዶም ለሁሉም አፕላይ አድርገው በሚል አካሄድ ነው ነገር ግን በአካል ወይም ደግሞ በፕራክቲስ ስናየው ብዙዎቻቸው አሁን ለምሳሌ ቀበሌ ሄዳችሁ መታወቂያ ልታወጡ ስትሉ ዘር ሚል አለ እዛጋ ወይም ብሔር ሚል አለ እዛጋ ብሔርሽ ምንድነው ተባሉ በእናቴ ነው በአባቴ ካላችሁ ከዛ በአባትሽ ነው የሚባለው አይደለም እና ከዛ በኋላ እንግዲህ አባቴስ በአባቱ ነው በእናቴ ነው ካላችሁ ደግሞ የበለጠ ችግር ሊመጣ ይችላል ይሄ ምንድነው the whole argument is እኛ ውስጥ ይሄ የብሔር ማንነት አወቃቀር ወይ ማሰጣጥ ላይ የአባታዊ ላይን ወይ ደግሞ ፓትሪሊኒያል ሊኒኤጅን ብቻ ነው እንጂ የሚያየው ማትሪሊኒያል ሊኒኤጅን አያየም ይሄም የሆነበት ምክንያት ደግሞ ህገ መንግስቱ ክሊርሊ የማትሪሊኒያል ላይንም ፓትሪሊኒያል ላይንም ታይቶ የብሔር ማንነት ይወሰናል ስላላለ ማህበረሰቡ በራሱ ተረጎሞ ማለት ነው ማህበረሰቡ በባህሉ ብዙ ማህበረሰቦች ማለት ይቻላል በባህላቸው የብሔር ማንነት የሚመጣው ከአባት ነው እንጂ ከእናት አይደለም ስለዚህ በዛ ተተረጎመ ማለት ነውና አንድም የኛ ክሪቲክ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን እሺ ይሄንኛው ክሪቲካችን ነው ግን ታዲያ ምንድነው ችግሩ ማለት መታወቂያ ላይ የማትሪሊኒያል ሊኔጅ አለመቀመጡ ነው ወይ ብቻ እንዳይባል ደግሞ አይ የመታወቂያ ጉዳይ ብቻ አይደለም ይሄ አሁን ያለው የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ አለ ይሄ ምንድነው እንግዲህ አንድ ሰው አንድ የብሔር ማንነት ብቻ ነው የሚኖረው ብለን ስንል እንድልን ያለገናል ምክንያቱም ይሄ የስታቲስቲካል ፕሮባቢሊቲ ነው አንድ ሰው በአንድ በኩል ያለውን ሳይድ ብቻ የሚያይ ከሆነ ከአንድ ሞኖ ኤትኒክ አይደንቲቲ ወይም ደግሞ ከአንድ ብሔረሰብ መወለዱ ወይም ያ አይደንቲቲ እንዳለው የታወቀ ነው ነገር ግን በእናቱም በአባቱም ከአያቶቹም ደግሞ በሴት አያቱም በወንድ አያቶቹም የሚታይ ከሆነ ግን የተበሰጣጠረ ማንነት የመኖሩ ቻንስ ከፍ እያለ ሄዳል ማለት ነው ነገር ግን የኛ ሲስተም ላይ ሲስተሙ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ እንዳይሆን ማለት ነው ሲስተሙ ሾክ እንዳይደረግ በአንድ ብቻ ወደ መሄድ በፓትሪሊኒያል ሊኔጅ ብቻ ወደ መመረጥ ይሄዳል ማለት ነው እና የኛ እዚህ ጋር ምንድነው ማሳሰብ የምንፈልገው ነገር ምንድነው በርግጥ በእናታቸው በአባታቸው ሁለቱም ከአንድ ማህበረሰብ የሚወለዱ ብዙ ሰዎች አሉ ግን መሰረታዊ ነጥብ ምንድነው ሲስተሙ ራሱ ሲመሰረት በአሳምፕሽን ደረጃ እያንዳንዱ ሰው ወይም እያንዳንዱ ማህበረሰብ አንድ ብቻ ማንነት እንዳለው አድርጎ አስዩም እንዲያደርግ ካደረጉት ምክንያቶች መካከል አንደኛው ሁሉም አይደለም ግን አንደኛው ምክንያት ማንነትን እንዴት ዲሳይድ እናድርግ የሚለው ላይ ሲመጣ የፓትሪሊኒያል ሊኒኤጅን ብቻ በማየት ለሚለው የሚል መልስ መስጠት መቻላችን ነው እና ይሄ የሚክስድ አይደንቲቲን ቶለሬት አያደርግም ማለት ነው ሲስተሙ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ሁለት ተጽዕኖ ያመጣል አንደኛው ነገር ሳይኮሎጂካል ነው ሌላኛው ደግሞ ፕራክቲካል ነው ሳይኮሎጂካሊ የኛ ሃይፖቴሲስ ምንድነው ሳይኮሎጂካሊ ሁላችንም እኮ የእናታችንንም የአባታችንንም ወይም ደግሞ ማትሪሊኒያል እና ፓትሪሊኒያል ሊኒኤጃችንን ግምት ውስጥ ብናስገባ ኖሮ ምናልባት እያንዳንዱ ሰው ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ማህበረሰብ እንደዚህ በዛነት እንዳለው ለመቀበል ኢንተርቴን ለማድረግ አይከብደንም ምክንያቱም at the individual level በዛነት እንዳለ እናውቃለን ወይም ፖሲቢሊቲው እንዳለ እናውቃለን ሲቀጥል ደግሞ በማህበረሰብም ደረጃ እንደዛ ሊኖር እንደሚችል እናውቃለን በሀገር ደረጃም ደግሞ እንደዚህ የተለያየ አይደንቲቲ እንዳለ እናውቃለን ማለት ነው እና ይሄ እኛ ብቻ ነን ያለነው ወይም እኛና እነሱ የሚል እንደዚህ ፖላራይዝ አቲቲዩድን እንዳይኖረን ያደርግ ነበር ነው የኛ አንደኛው ፖይንት ሶ ሳይኮሎጂካሊ ራሱ አሳምፕሽናችን ይሄ አሳምፕሽናችን የፖለቲካ አሰላለፋችንን አስተሳሰባችንን ሼፕ አድርጓል እና በቃ መሀል ላይ እንዳትሰፉ አንዱን ብቻ ብሔር ማንነታችሁን ምረጡ ወደሚያስገድድ አይነት ሲስተም እንድንገባ አድርጎናል ነው
ሲቀጥል ደግሞ ሌላ ይሄ በፕራክቲካል ያልኩት ነው አንዳንድ የምናየው ነገር አለ ይሄ ምንድነው የሴቶች ይሄ የማትሪሊኒያል ሊኔጅ አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ በደንብ ገብቶ የምናይበት ጊዜ አለ ይሄም የሚሆነው በብዛት እንደ ጆከር ካርድ እንለዋለን የሆኑ ሰዎች አሁን ፖለቲካል አክቲቪስቶች ሊሆን ይችላሉ ኦር ፖለቲሻኖች ችግር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እኔም እኮ በእናቴ እንደዚህ ነኝ ብለው ያወጣሉ በት ከሱ ጋርም ደግሞ በተያያዘ የአንዳንድ ሰዎችን ሌጂቲመሲ ጥያቄ ውስጥ ለማስገባትም የእናት ማንነት ይነሳል ማለት ነው እና አንዳንዶቻችን የምናስታውሰው ለምሳሌ በፊቱ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ እናታቸው ኤርትራዊ ናቸው ተብሎ የሚነሳ ነገር ነበር እንዲሁም ያሁንም ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ እንግዲህ እናታቸው አማራ አባታቸው ኦሮሞ ስለሆኑ ኦሮሞ እነፍ አይደለም የሚል አንዳንድ አርጊመንቶች ይነሳሉ እንዲሁም ደግሞ ከጀዋር መሐመድ እንደዚህ ቅይጥ ማንነት ጋር ተያይዞ አንዳንድ የሚመጡ ነገሮች አሉና እነዚህንም ነገሮች ኦብዘርቭ ማድረግ ማለት የሴቶች ማትሪሊኒያል ሊኔጅ እንዳስፈላጊነቱ ሰዎችም ግለሰቦችም ማህበረሰቡም ሊጠቀምበት ይችላል የሚለውን ነገር እናስተውላለን ማለት ነው ይሄንን ካለን በኋላ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምን ተነጋገርን አርጊመንቱ ምንድነው የሚለውን ተነጋገርን ማትሪሊኒያል ሊኔጅ ሬጀር ነው አለን ያስ መምጣቱ ምንድነው የሚያስከትለው ችግር ብለን ተነጋገርን መልሱም ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊ ብዝሃነትን ስለማንቀበል ወይም ሲስተሙ ቶለሬት ስለማያደርግ በማህበረሰብም ደረጃ በሀገርም ደረጃ ብዝሃነትን መቀበል እንዲቸግረን አድርጓል ነው የኛ አርጊመንት በሶስተኛ ደረጃ ይሄንስ እንደዚህ አይነት በጣም ትልቅ እድምታ ያለው ችግር ከሆነ የማትሪሊኒያል ሊኔጅን ሬዝ ማድረግ ለምንድነው በህገ መንግስቱ እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካል ሲስተሙ ይሄ ጉዳይ ያልታየው የሚለው ነው ለማየት የፈለግነው ምክንያቱም ምንድነው what's the root cause ወይም ደግሞ ፈንዳሜንታሊ ከየት ነው የሚመጣው የሚለውን ነገር ለማየት ማለት ነው ይሄም እንግዲህ የኛ ሃይፖቴሲስ ምንድነው ይሄ ብናይን አይደለም ወይም ደግሞ ሳይታሰብ እንደ አፍ ወለምታ ይባል ወይም ደግሞ በብዥታ የመጣ ጉዳይ አይደለም ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ የኛ አርጊመንት ምንድነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የሴቶችን ጥያቄ የሴቶችን የመብት ጥያቄ ወይም ደግሞ የእኩልነት ጥያቄ እንደ አስፈላጊነቱ ቢታወቅም ግን ከሌሎች ቶፒኮች ጋር አንድ ላይ እንደ ንዑስ ቶፒክ ነው እንጂ ራሱን እንደቻለ ኢኳሊ ሌጂቲሜት እንደሆነ ጥያቄ ያለ ማየት አይነት ነገር አለ ይሄንንም ደግሞ ከኢትዮጵያ የተማሪዎች ንቅናቄ ጋር አንድ ላይ አያይዘን ማየት እንችላለን ይዘን ጊዜ የማንነት ጥያቄ ነበረ የመደብ ጥያቄ ነበረ አንደኛውም ደግሞ የውመንስ ኳስችን የሚባለው እሱ ነበረ እና በዛን ጊዜ እንግዲህ ደርግ በተለይ ከመጣ በኋላና የንቅናቄውንም ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ የሴቶችን የመብት ጥያቄዎች ወሰድኩኝ ካለ በኋላ ኮፕት ካደረገ በኋላ ምንድነው የሴቶች የተሳትፎ ጥያቄ ወይም የመብት ጥያቄን ኢንተርቴን ያደርግ ነበረ ደርግ ግን የሚያደርግበት ምክንያት ከፓርቲው አይዲዮሎጂ ጋር አንድ ላይ አያይዞ ነው እንጂ ኢንዶ ፍትሰፍ መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት የተደረገ አልነበረም ስለዚህ አገን የምናየው ምንድነው የኢንስትሩሜንታላይዜሽን ነው የሴቶች ጥያቄ ንቅናቄ ተሳትፎ ያስፈልጋል ያስፈልጋል የሚያስፈልገው ግን ለእንደዚህ ነው ለምሳሌ ከብሔራዊ ውትድርና ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፓርቲ ኢንዶክትሪኔሽን ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ወደ ሌሎች ነገሮች የማስገባት አይነት ነገር አለ በደርግ ጊዜ የነበረው ከፊሎሶፊው አንፃርም እንግዲህ የነበረው ምንድነው መጀመሪያ የሴቶች ይሄ ደብል ኦፕሬሽን የሚባል አይነት ነበረ ሴቶች በጾታቸውም እንዲሁም ደግሞ በመደብ ልዩነትም ጭቆና ይደርስባቸዋል ነው ከዛ በኋላ የነበረው ፊሎሶፊ ግን እንደዛ ቢሆንም የመደብ ትግሉን ወደፊት ካራመድን ወይም ደግሞ አብዮቱን ወደፊት ካራመድን የሴቶች ጥያቄ ኦልሞስት አውቶማቲክሊ እልባት ያገኛል ወደሚል አሳሰብ ተከሄደ ማለት ነውና again ይሄ ወደ ንዑስ የማምጣት አይነት አዝማሚያ ነው የምናየው ኦፍ ኮርስ ይሄ ማለት በደርግ ጊዜ ምንም ነገር አልተደረገም ማለት አይደለም የኤሌክትሪክ ካምፔኖች አሉ ማህበረሰቡም እንዳሱ በአጠቃላይ ፖለቲሳይዝ መሆኑ እንዲሁም የተለያዩ ሴቶች ከጓዳ ወጥተው በአደባባይ መሳተፍ መቻላቸው በጣም ብዙ በማህበረሰቡ አስተሳሰብ በባህል እንዲሁም ደግሞ በግለሰብ ደረጃም ብዙ እንትን ምንድነው ፖዚቲቭ የሆኑ እንትኖች ለውጦች የታየበት ጉዳይ ነው ግን ዋና ነጥቡ ምንድነው ይሄ የኢንስትሩሜንታላይዝ የማድረግ ወይም ደግሞ የሰብሲዩም የማድረግ ሁኔታ አለ በተመሳሳይ ሁኔታ የኛ አርጊመንት በተመሳሳይ ሁኔታ ኢፒአርዲኤፍም ሲመጣ ይሄ የኤትኒክ የብሔር ብሔረሰቦችን ኤምፓወር አድርጎ እኩል ናችሁ ሁላችሁም ካናዳ ራሳችሁን በራሳችሁ ማስተዳደር ትችላላችሁ ብሎ ሲል
የጀንደር ኢንኢኳሊቲ which is also equally fundamental ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የብሔር የፓወር የማንነት ጥያቄ በጣም ፈንዳሜንታል እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ የጾታ ጥያቄ ፈንዳሜንታል ሊባል የሚችል ነውና ግን ኮንስቲቲዩሽኑ እንደሞ ፖለቲካል ሲስተሙ በደንብ አድሬስ ማድረግ የፈለገውና የፈቀደው የብሔረሰቦችን ማንነት ሆኖ የሴቶችን ጥያቄ ግን ያነሳል ግን again የሚያነሳው እንደ ከብሔረሰቦች ጥያቄ ጋር እንደ ተጓዳኝ አይነት ጥያቄ እንጂ ራሱን ችሎ የሚቆም እንዳልሆነ ነው የሚያሳየና እንዲያውም የኛ ኦብዘርቬሽን ምንድነው አሁን እንግዲህ በዚህ በኤትኒክ ፌደራሊዝም ያንዳንዱ ማህበረሰብ አንደኛው የተሰጠው መብት ምንድነው ራሱን በራሱ የማስተዳደር ነው ራሱን በራሱ የሚያስተዳድረው ማን ነው ራሱን በራሱ የሚያስተዳድረው ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው አንድ ማህበረሰብ ብሔረሰብና ህዝብ የሚለውን ነገር ከየት ያመጣል ብለን ስንል በጣም ክሊር የሆነ ነገር የለም ግን አንድ የሚታወቀው ነገር ምንድነው በመጀመሪያ እንደ ማህበረሰብ ከሌሎች ማህበረሰቦች ዲስቲንክት መሆናቸውን ማሳየት አለባቸው ይሄ ማለት ምንድነው ታሪካቸውን እየጠቀሱ ባህላቸውን ቋንቋቸውን ሊሆን ይችላል ሃይማኖታቸውን ወዘተረፈ እየጠቀሱ እኛ ከሌሎቹ ስለምንለይ እኛ ማንነታችን እንደ ልዩ ማንነታችን ታውቆ ራሳችንን በራሳችን እንድናስተዳድር ይፈቀድልን ነው ስለዚህ ይሄ የራስን የማሰብ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጥያቄ ያነሳሉ ማለት ነው ግን ይሄንን ነገር ኤስታብሊሽ ለማድረግ ወይም ደግሞ እኛ ለየት እንላለን የሚለውን ነገር ኤስታብሊሽ ለማድረግ የሚጠቀሙበት አንዳንድ ባህሎች ጀንደርድ ናቸው ወይም ደግሞ ለምሳሌ ከጋብቻና ከፍቺ ጋር የተያዙ ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ከሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ጋር በተገናኘም ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮች አንስተው እኛ ስንጋባና ስንፋታ እንደዚህ ስለሆነ ለየት እንላለን ከሌሎቹ ወደሚለው መሄድ ይችላሉ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ጀንደርድ የሆኑ ኖርሞች ጀንደር ከመሆነ አንፃር ደግሞ ለሴቶች ባሻገር ደግሞ ለሴቶች አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያመጡ ኖርሞችን ማህበረሰቡ እንደራሱ አድርጎ መውሰድ ብቻ ሳይሆን ማንነቱ የተመሰረተው በእነዚህ ላይ ስለሆነ ሶሊዲፋይ ማድረግ እና እልባት ከመስጠት ይልቅ እንዲያውም እነሱን በደንብ ለማጠናከር ለማስረዘም ህይወታቸውን ለማስረዘም ሊሞክር ይችላል እዚህ ጥናታችን ላይ ወረቀቱ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ወይም ደግሞ ምሳሌዎችን ሰጥተናል በተለይ ጉራጌ ክልል ጉራጌ ዞን ያሉ አንዳንድ ፕራክቲሶችን አንስተናልና በአጠቃላይ ነጥቦ ምንድነው ከትግስት የምትለው ነገር አለ ይሄ ምንድነው ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ ኤትኒክ ግሩፖችን ኤምፓወር ሲያደርግ ሴቶችን ዲስኤምፓወር አድርጓል ወይ አሁን በተባባል ነው ማለት ነው ማህበረሰቦች ጀንደር ኖርሞችን ቢኖሩ እነሱን አማክለው የማንነታቸው ሪኮግናይዝድ እንዲሆን እንዲሁም የራስ ማስተዳደር መብታቸው እንዲጠበቅ የሚጠይቁበትን ሁኔታ ይፈጥራሉ ወይ ከዛም ባሻገር ደግሞ እንግዲህ የሴቶችን የእኩልነት ጥያቄ እንዴት ነው አድሬስ የምናደርገው ምክንያቱም የሴቶች የእኩልነት ጥያቄ በአንድ ብሔረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶች የሚጠይቁት ሊሆን ይችላል በደን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አክሮስ ብሔረሰቦች የሚጠየቅም ጥያቄ ሊሆን ይችላልና እሱንስ እንዴት አድሬስ ማድረግ እንችላለን አሁን ባለው የፖለቲካል ሴትአፕ በፓርቲ ፖለቲክስ ብቻ ነው ማለት ነው እሱ እልባት ሊያገኝ የሚችለው ወይስ ከዛ በበለጠ ፈንዳሜንታል በሆነ ሁኔታ እልባት ማግኘት ይችላል ወይ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉ ሲሄድ ይሄንን ሁሉ ነገር ከተነጋገርን የዚህ ሁሉ ነገር ፋይዳ አሁን ባለንበት የፖለቲካ ሴትአፕ ምንድነው ወደሚለው እንሄዳለንና ቅድም ለመንካት ጀምሬ እንደነበረው ወይም እንዳልኩት አሁን የምናየው በብዛት ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በብዛት የሚመነጩት እኛና እነሱ ከሚል ራስን ዲስቲንክት አድርጎ ከማየት ጋር የተያዘ እንዲሁም ደግሞ እኛ ይሄ የፒውር ኤትኒክ አይደንቲቲ the notion of pure ethnic identity ማለት ይሄ አካባቢ የዚህ ማህበረሰብ ብቻ ነው እኛም ደግሞ ይሄ ኤክስ ማህበረሰብ ብቻ ነን ማለት እኛ ውስጥ ቅይጥ የለም የማለትና ስለዚህ ይሄንን በቃ አንድ የሆነ ቴሪቶሪ ወሰድና እዛ ውስጥ እከሌ የሚባል ግሩፕ ብቻ ነው የሚኖረው እከሌም ደግሞ አንድ ማንነት ብቻ ነው ያለው እና ከዚህ ይሄንን ትንሽ ሊያበሳጩ የሚችሉ አካሎች ካሉ እናስወግዳቸው ወደ ማለት
የፖለቲካል ሞቢላይዜሽን እንትን ይላል ማለት ነው ይገፋፋል እና በሶስተኛነት ደግሞ እንግዲህ አሁን ሲስተሙ ያው ኤትኒክ ቤዝድ ስለሆነ ብሔረሰብን መሰረት ያደረገ ስለሆነ ቅይጥ ብሔረሰብ ወይም ደግሞ ሚክስድ ኤትኒክ ሄሪቴጅ ያላቸው ሰዎች ትንሽ ሲስተሙን ዲሰርቭ ያደርጉታል ማለት ነው ይሄ በግለሰብ ደረጃ ብቻ አይደለም በማህበረሰብም ደረጃ ለምሳሌ አንዳንድ እንደ ወሎ አካባቢ ያሉ አንዳንድ ማህበረሰቦች ከተለያዩ ማህበረሰብ የተውጣጡ ናቸው ቋንቋቸውም ባህላቸውም ሃይማኖታቸውም ወዘተረፈና እነዚህ ከተለያዩ ሪጅኖች ወይም ደግሞ ከተለያዩ ማህበረሰቦች ወይ ወደኛ ሆኑ ወይ ወደነሱ ሆኑ ወይም ደግሞ እነዚህ ግሩፖች የተለያየ ቋንቋ ይናገራሉ እንጂ ግን ሲጀምር የኛ ናቸው አይ አይደለም የኛ ናቸው የሚል ወደ እንትርክ ይመጣል ማለት ነውና ይሄ በአጠቃላይ አገሪቷ ውስጥ አሁን ባለው የፖለቲካል ዲስፐንሴሽን ይሄ በአንድ ሰው ውስጥ ያለ ብዝሃነትን በማህበረሰብ ውስጥም ያለ ብዝሃነትን እንዲሁም ደግሞ to some extent በአገር ውስጥ ያለ ብዝሃነትን የምናይበትን እንትን መነጽር በጣም አጥብቦታል ማለት ነው ማለት የሆነ አንድ ግሩፕ ብቻ እንጂ እያንዳንዳቸው አይደንቲቲ የሚባለው ነገር በጣም ኮምፕሌክስ እንደሆነና እያንዳንዱ ሰው በጣም ብዙ አይደንቲቲዎች ይዞ እንደሚሄድ ማየት የተሳነን አንዱም ከመጀመሪያው ጀምሮ ማንነታችንን ስንላይ በአባታችን ብቻ ያለውን ዘር እየቆጠርን ስለሆነ ነው ፖይንታችንና አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ለማያያዝ የሞከርነው በዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢቨንቹዋሊ መሆንም ያለበት ወይም ደግሞ እኛ አድቫይዝ የምናደርገው ነገር ምንድነው ይሄ ፌደራሊዝሙን ሪፎርም ማድረግ አሁን የሚነሱ ብዙ ሐሳቦች አሉ እዛ ጋር ሪፎርም ሲደረግ የሴቶች የማንነት አሰጣጥ ላይ ልክ እንደ ወንዶች እኩል ተሳትፎ እንዳላቸው ወይም ደግሞ መብት እንዳላቸው እያንዳንዳችንም ደግሞ ማንነታችንን ስንቆጥር ከሁለቱም አቅጣጫ እንደሆነ መቁጠር እንዳለብን በመብትም ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በፕራክቲስ ደረጃ እንዲሆን ግጥ ተደርጎ መናገር አለበት ሶ ይሄ ከስኮላርሺፕም ከእንደገና ደግሞ ከህግ ፕራክቲስም ጋር በተያያዘ አድቫይዝ የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው እና እንግዲህ ትንሽ ያለን ኮንክሉዥን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው እንዲሁም ደግሞ የጀንደር አድቮኬቶች የጀንደርና ፌደራሊዝምን በተለያይ ከሱ ጋር በተገናኘ ከፓርቲሲፔሽን ውጪ ነው ደግሞ የሴቶችን የፖለቲካዊ ተሳትፎ ያማከለ ጥያቄዎች ብቻ ሳይሆኑ ከዛም በተጨማሪ አት ፈንዳሜንታል ሌቭል ወይም በስትራክቸራል ደረጃ ሴቶችና ፌደራሊዝሙ እንዴት ይገናኛሉ ወይም ደግሞ ጀንደርና ፌደራሊዝምስ እንዴት ይገናኛል የሚለውን ነገር በአጽንኦት ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ በፕሬዘንቴሽኑ በዚህ አጠቃልላለሁ በኋላ ጥያቄና መልስ ላይ ያላችሁን ጥያቄዎች ለማስተናገድ ፈቃደኛ ነኝ ሌሎቹም ትግስትና ራሄልም ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሁለት ፔፐሮች ይቀርባሉ የመጀመሪያው ፔፐር ኢትዮጵያን ፌደራሊዝም ጀንደር ኤንድ ፖለቲክስ የሚል ነው ይሄንንም ታቀርብልን ዶክተር ሲሳይ ክንፈናት ዶክተር ሲሳይ የስራ ባልደረባይ ምናት at the Center for Federalism and Governance Studies and በፌደራሊዝምንና ጀንደርን አገናኝተው ሪሰርች ከሚሰሩ ጥቂት ሰዎች መካከል ዶክተር ሲሳይ ናት ማስተርስ ፒኤችዲ ያላት ፒኤችዲዋን ከዛው ከሴንተር ፎር ፌደራሊዝም ኤንድ ገቨርናንስ ስታዲስ ነው ያገኘችው ስፔሻላይዝ የምታደርገው በፌደራሊዝም እና ጀንደር ኢሹ ነው የተለያዩ ጽሁፎችን ኦሬዲ ፐብሊሽ አድርጋለች ትንሽ በዛ ይላሉ እዚህ እነሱን አንድ ባንድ ለመጥራት ጊዜ ስለሌለኝ ወደ ዶክተር ሲሳይ መራቸዋለሁ ዶክተር ሲሳይ Thank you. I have prepared my presentation in English. I will present in English and we can make it the discussion in Amharic. Before starting my presentation, I have one caveat of this presentation. The issues discussed in this presentation are basically created before the reform period. This is the caveat. The topic of my presentation is gender federalism, gender, and
politics. When we see the content of my presentation has an introduction. In the introduction section, we will see the objective of the presentation, concept of federalism, how federalism is linked to gender, and why repoliticization of gender and federalism is imperative in Ethiopian federalism. Then we will see women's rights and federalism in Ethiopia, and in the third section, federalism and women's politics. Lastly, I will have a concluding remark. The objective of this presentation is to show the link between federalism, gender, and politics, as well as the disadvantages of Ethiopian federalism for women's politics. When we see the concept of federalism, federalism can be broadly conceptualized as an idea and a philosophy that advocates and institutionalizes shared rule and self-rule. That means in a federal polity there are at least two levels of government. Their existence is entrenched in a federal constitution. There are different forms of federal arrangement. From the different forms of federal arrangement, federation is one, and my focus is on federation, since Ethiopia is a federation. And when we see federation can be, it is a particular institutional arrangement in which neither the federal nor the constituted units of government are constitutionally subordinate to the other. That means each level of government in a federation has sovereign power derived from the constitution, and each level of government is empowered to deal directly with its citizens in the exercise of its legislative, administrative, and taxation power, as well as it directly deals with its citizens. When we see the basic principles or characteristics of a federation, in a federation there is division of power. There is also representation of subnational units in a federal policy-making institution, as well as there are processes and institutions for intergovernmental relation. When we see how federalism is linked to gender, basically a federal government has a responsibility as well as a better capacity to ensure women's rights and gender equality. If this is the case, one of the basic federation, we need to examine whether there is a gender bias in the federal design and the federal practice. When we examine whether there is a gender bias in the federal design and the federal practice, we need to ask some basic question based on the principles of federalism. Among the basic question which we need to ask is, does the subject matter division of power tracks traditional gender role category? We have said that division of power is a basic principle of federalism. Therefore, asking this question is very important, because division of power that tracks traditional gender role category makes bringing gender reform harder. The other question which we need to ask is, does the physical arrangement facilitates attention to gender issue? This is also related with division of power. Another question which we must ask is, does women's voices included in intergovernmental relation? In a federation, there is overlap of power between the federal government and the subnational governments, as well as between subnational governments is inevitable. Therefore, there may be a conflict. To handle this conflicts or to manage this conflicts, there must be intergovernmental institutions and of intergovernmental relation, and in this institution women's voices needs to be included. The other question is, does the federal structure facilitates global to local interaction? Feminist or promotion of women's rights is dependent on global feminist activities. Therefore, to promote women's
right, there must be an awareness of women's international human rights at local level. Therefore, we need to ask these questions. The other is women's voices represented in political parties, because political parties are pillars of democracy. Therefore, we need to ask this question. The other is there women's policy agencies or women's machineries that function in collaboration with women's politicians and different women's associations? By asking this kind of question, we can link federalism with gender. Why repoliticizing gender and federalism is imperative in Ethiopia? In Ethiopian federalism, women's politics is not as such a result of women's movements and feminism, but it was established based on the ruling regime's political discourse. This has several disadvantages. The first disadvantage is the ideology of the ruling regime. EPRDF was gendered, and the regime also do not have a political will to give adequate attention to gender issue. Secondly, it meant constitutional division of power to track traditional gender role category, which made full implementation of women's rights difficult. The other disadvantage is it hindered the creation of strong women's movements as well as development of feminist consciousness among women. The other is it made women's an instrument of control rather than creating conducive conditions for women's autonomy. This makes repoliticizing federalism and the gender imperative in Ethiopia. When we see women's rights and federalism in Ethiopia, as you know, the FDR constitution recognizes women's rights. However, the type of Ethiopian federalism coupled with the radical multiculturalist approach to ethnocultural rights hinders and challenges the implementation of those rights. When we see each factor, the type of Ethiopian federalism, the Ethiopian federalism envisions an obsolete or outdated version of the right to self-determination, particularly the right to self-government, which doesn't work in any part of the world in a globalized era. As you know, Ethiopian federalism is not as such a multi-nation federalism, rather it's a multi-ethnic or ethnic-based federalism. Among the problems of ethnic-based federal arrangements, the political and the legal philosophy of Ethiopian federalism is based on wrong assumption. This is one of the basic problem of Ethiopian federalism. The right to self-determination is based on the assumption that every ethnic community is homogeneous, which lives in defined or definable territory. It makes ethnicity the only consideration for territorial accommodation in a country that have heterogeneous communities and families. This basically violates the norm of equal protection for citizens, explicitly discriminates on grounds of ethnicity among citizens, and prevents non-territorial minorities and the citizens having mixed or complex ethnic identity from political participation and representation. The other hindrance and challenge for the implementation of women's rights is radical multiculturalist approach of Ethiopian federalism. It created a loose institutional system for protection of women's rights and encouraged rigidity of ethnocultural identity and perpetuates patriarchal tradition in order to achieve greater autonomy. You can understand this problem when you see how the rights in Article 34 sub 5 of FDR Constitution and Article 39 sub 2 of 2 and 3 of the FDR Constitution are interpreted at local level. Political elites at local level, particularly political elites of minority ethnocultural communities who has a claim for ethno-territorial autonomy, uses to get a special warada or nationality zone, particularly in the southern nation nationalities and the people's region. They
rigidify. The first thing they do is they start to count and magnify the differences they have with their neighboring ethnic communities in the name of developing one's culture. In this process, individual rights or the rights of members of the community are violated particularly, or they are denied the right, their constitutional right to exit, particularly in the regulation of their family relation. And in this process, individuals lose their liberties and freedom. The other hindrance and a challenge for the implementation of women's rights is the division of basic rights and freedom in the FDRE Constitution as human and democratic right. This division is basically, it is an outdated understanding of human rights, since human rights are interdependent. Secondly, this division creates a wrong impression among the society that considers women's rights are not human rights, or women's rights are less important, or women's rights can be implemented only in a developed democracies. The other challenge for the implementation of women's rights is in the FDRE Constitution, the division of power tracks traditional gender role category. That means they give the power to make family law and its administration as exclusive power of the federal government, while making election law and its administration as exclusive power of subnational the federal government. This makes especially family relation as less important matter by making it only the exclusive powers of subnational governments. Federalism, and when we see federalism and women's politics, when I say women's politics, I mean that organized women's movements for their rights and interests, including their descriptive and substantive representation. There is a scholarly debate that whether federalism is advantageous or disadvantageous for women's politics. From this scholarly debate, we understand that federalism's advantage or disadvantage for women's politics, among others, depends on the political and the legal philosophy of a given federation. When you see the political and the legal philosophy of Ethiopian federalism, as I have said earlier, it is an outdated understanding of the right to self-determination. This makes Ethiopian federalism disadvantageous for women's politics. The expression of this problem is the type of federalism. As I have said earlier, Ethiopian federalism is ethnic-based. It's not a multinational federation. The other is the stage of transition to democracy Ethiopia is also another disadvantage for women's politics, because Ethiopia is not yet transformed to from electoral democracy to that of constitutional democracy. Without constitutional democracy, there is little progress with regard to women's politics. The other challenge is the institutional framework for constitutional interpretation, amendment, and judicial review are also challenges the promotion or the success of women's politics, because our constitutional interpretation body is a political body. There is no political will for constitutional amendment and a judicial review. The other is dysfunctional multi-level democrat network, or dysfunctional women's machineries from the federal to local level. These women's machineries are not as such, they are forces for the promotion of women's rights and interests, rather they are instruments of the incumbent party. The other disadvantage for women's politics is the type of electoral system Ethiopia adopted. As you know, plurality or first past the post electoral system have limitation in promoting or in developing multi-party democracy and inclusive representation. Therefore, this is also another disadvantage for the success of women's politics. When I come to the conclusion, for full implementation of women's rights in Ethiopia, there shall be a transformation
of ethnic-based federalism to multinational federalism that does not compromise protection of individual rights and objectively measurable collective rights. This requires a holistic revision of or amendment of the existing constitution both at federal and the local state level. Ethiopian women to benefit from federalism, women's movements, feminists, and the feminists needs to advocate for gender-sensitive and holistic revision of the constitution in order to transform the country to a democratic multinational federation. This is my presentation. Thank you. ጊዜ ለመቆጠብ የሲሳይን ፕሬዘንቴሽን ሰምራይዝ ለማድረግ አልሞክርም፣ ግን እንዳያችሁት ቅድም በቀረበው ፔፐር ላይ ቢልድ የሚያደርግ ነው። ክሊር የሆነ ፕሬዘንቴሽን ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልን ሲሳይ። ለዛ የሚቀጥለው ፕሬዘንቴሽን ወይም ፔፐር ዋይ ኤንድ ሃው ዘ ኮንስቲቱሽን ኢምፓክትስ ጀንደር ኢኳሊቲ የሚል ነው። ፔፐሩን የምታቀርብልን ተጓዳ ናት። ተጓዳ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ አሲስታንት ፕሮፌሰር ናት። ከዛ በፊት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ አሲስታንት ፕሮፌሰር ነበረች። በኢትዮጵያን ኮንስቲቱሽን ላይ ቤዚክሊ ስፔሻላይዝ አድርጋለች። ማስተርስ ከአንድም ሁለት ማስተርስ በኮንስቲቱሽናሊዝም ላይ ሰርታለች። ወደ ተጓዳ እንሄዳለን። ዶክተር ዘመላክ አመሰግናለሁ ስለ ኢንትሮዳክሽኑ፣ እንደዚሁም ሴታዊትና ኤፍኤስን አመሰግናለሁ። So this type of discussions are very important and timely. So yani presentation basically why and how constitutions are important, not about the impact but more on how the constitution and why is important to advance or promote gender equality. ምናልባት ከመጀመሪያ በፊት I will be using both languages. Yeah. Okay. ስለዚህ ስላይዴ ይሄን ይመስላል። መጀመሪያ I will see why and how constitutions are important to promote gender equality የሚለው ነው ያለው። ምናልባት ይሄንን ርዕስ ሳዘጋጅ ዝም ብዬ አይደለም ይሄንን በዚህ ርዕስ ላይ ማውራት የፈለኩት it looks በቅርብ ጊዜ in the near future ኢትዮጵያ ውስጥ constitutional reform ማይቀር ነገር ይመስላል። ይሄ ዝም ብሎ ግምት ሳይሆን ካሉት ነባራዊ ሁኔታዎች በመነሳት ነው። ሶ ለምሳሌ የፖለቲካል ካምፔን ላይ ታችሁ እንደሆነ it seems that there is a consensus among our political parties that the existing constitutions should be reformed. So that's very important because political parties are very important stakeholders in a constitutional reform. So እሱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት እንደምናውቀው የገዢ ፓርቲ ህገ መንግስትን ማሻሻል የሚቻለው በመቃብሬ ላይ ነው የሚል አቋም የነበረበት ሁኔታ ነው። So that was unthinkable to discuss about constitutional reform by then, but things have changed now. So the incumbent or the existing government also have a view that the existing constitution should be reformed. So the only difference is on how it should be reformed and which provisions of the constitution should be reformed. So that's the only difference I saw among the political parties, not about whether we should reform the constitution. So ያ የሚያሳየን ምንድነው? So ህገ መንግስቱ በቅርብ ጊዜ ሊሻሻል እንደሚችል የሚያሳይ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የህዝቡም አስተያየት ላይ እኔ እንኳን ማቀው ሶስት ኦፒኒየን ፖልስ ተደርገዋል። ሶ አንደኛው ኦፒኒየን ፖል የህዝብ አስተያየት በሚዲያ ተነግሯል ኦሬዲ። ኦፒኒየን ፖሉ ምንድነው? የህገ መንግስቱ ይሻሻል አይሻሻል፣ የሚሻሻል ከሆነ የትኞቹ አንቀጾች ይሻሻሉ የሚል ህዝቡ ላይ ማዕከል አድርጎ የህዝቡን አስተያየት የጠየቀ ኦፒኒየን ፖል ነበር። So we have seen that on the media, and there are also other two opinions done by different two organizations on whether we reform the existing constitution. እኔ እዛ ላይ አንደኛው ላይ particularly I was participated and also have listened the result of the opinion poll.
organized and undertaken and presented by the two different organizations. So as the opinion poll ላይ እንዳየነው ህዝቡም not only the political parties but also the people in general also have the interest to see the existing constitution somehow is reformed. Still there is a difference among our people as to how the constitution should be reformed and also which specific provisions of the constitution should be reformed. ስለዚህ አጠቃላይ ህዝቡ ላይም ፖለቲካል አክተሮች ላይም consensus አለ. So if there is a consensus, so it seems that constitutional reform is an event in this country in a very near future. Okay? So እሱን ግምት ውስጥ አስገብቼ ነው ይሄንን ፕሬዘንቴሽን ያዘጋጀሁት። So constitutional reform ማይቀር ነገር ከሆነ ይሄንን የconstitutional reform momentum we have to properly size so that the new constitution can promote and advance gender equality. Yeah? ምክንያቱም አንዴ ካመለጠ አመለጠ ነው ህገ መንግስት is not an ordinary law, so that means we cannot amend the constitution in every 1 year. Yeah? So ስለዚህ ህገ መንግስት ቢያንስ ለሆነ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ዶክመንት እንዲሆን ታስቦ የሚደረግ ከመሆኑ አንፃር so ይሄ የሚመጣው የኮንስቲቱሽን ሪፎርም እንዳያመልጠን ነው። ሴቶች በትክክል ሳይዝ ማድረግ አለባቸው ኦፖርቹኒቲውን ሞመንቱን so that we can come up with a very progressive gender sensitive constitution. Otherwise ሌላ 30 ዓመት ወይ 40 ዓመት ልንጠብቅ ነው ማለት ነው። አሁን ስለ ጀንደር ኢኳሊቲ ያለቀስን ያለውን ነገር ያለቀስንበት ያለውን ችግር so we'll be forced to wait for another 30 years or 20 years so that the other constitution will look again into the provisions of the constitution regarding gender issues. Okay. ስለዚህ basically አምስት ነጥቦች ላይ ነው በፕሬዘንቴሽን ላይ ማወራው። so ለምንድን ነው ህገ መንግስት ኢምፖርታንት የሚሆነው gender equality in advance ከማድረግ promote ከማድረግ አንፃር what makes it special other than other ordinary laws in order to advance gender equality. so ይሄንን የሚያየው እንግዲህ ከህገ መንግስት ባህሪ አንፃር ተፈጥሮ አንፃር ነው ማየው። ምክንያቱም ህገ መንግስት is very different from other laws የራሱ ባህሪያት ተፈጥሮዎች ስላሉት so ከዛ አንፃር ምን የተለየ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ነው ወይም ያደርጋል የሚለው ነው ያለው። so ይሄን ካየው በኋላ ነገር ግን ህገ መንግስት significant የሆነ ሮል ለጀንደር ኢኳሊቲ ፕሌይ ሊያደርግ የሚችለው ኮንስቲቱሽናል ሪፎርሙን ወይም ኮንስቲቱሽናል ዲዛይኑን ጀንደር ሴንሲቲቭ ማድረግ ከቻልን ነው። otherwise constitution even may end up being an oppressive document. የጀንደር ኢኒኳሊቲውን አድቫንስ ሊያደርግ የሚችል ሊያስቀጥል የሚችል ዶክመንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so it's very important that we size the moment of constitutional reform and design so that it can be a gender sensitive or a gendered document. so constitutional reform gender sensitive የሚባለው እንዴት ነው ምን ነገሮችን ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው የሚለውን አያለው። ባጭሩ እስከዛሬ የነበሩት ህገ መንግስቶቻችን ፕሮሰስ ኮንስቲቱሽናል ሪፎርም ፕሮሰስ ምን ያክል ጀንደር ሴንሲቲቭ ነበረ የሚለውን ሾርትሊ ብሪፍሊ አያለው። መጨረሻ ላይ ወደፊት ለሚመጣው ፕሮሰስ በምን መልኩ መዘጋጀት አለብን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በመጨረሻ ላይ አለ። እሺ መጀመሪያ why and how constitutions are important for gender equality, for the promotion of gender equality. so ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ የህገ መንግስትን ባህሪ ተፈጥሮ ማየት ያስፈልጋል። so እንደምታውቁት constitution is a very important document of a nation, any nation. and constitutions are the higher law or the supreme law of the land of a certain nation, and hence all laws, decisions of state officials or customary practices
must confirm with it, because constitution is the supreme law, standard set የሚያደርግ የአንድ ሀገር የህጎች ሁሉ የበላይ higher law ነው። ስለዚህ ማንኛውም ህግ፣ ማንኛውም የመንግስት ፖሊሲ፣ ማንኛውም የመንግስት ኃላፊ ውሳኔ፣ ማንኛውም customary practices cannot contradict with this higher law. So it's a very important law of a country. Yeah. So nature-un yawarrachu said, you can imagine how regulating women's rights is very important in this very important document of a nation. And also constitutions are a nation's most authoritative legal and political document, and hence it binds everyone in the state. The constitution is the most authoritative document, and as such it obliges and binds everyone in the state, whether individuals ሊሆኑ ይችላሉ፣ መንግስት ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ኦፊሻልስ ሊሆኑ ይችላል፣ የባህላዊ መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በፌደራል አሬንጅመንት ከሆነ ደግሞ የፌደራል ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል፣ የስቴት ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል፣ ሎካል ገቨርንመንት are supposed to respect and be obliged by this very important document. ከዛ ባሻገር as a supreme law of the land, constitutions define the political community of the state. Okay? ለምሳሌ አሁን ያለውን ህገ መንግስታችንን ብታዩ nations and nationalities and peoples are defined as political communities. በፊት they were not political communities. Yeah? የ1987ቱን ህገ መንግስት ስታዩ ደግሞ the working group, if you read that constitution, is defined as a political community of the state by then. So ከሴቶች አንጻርም ስናየው ብዙ ጊዜ በብዙ ሀገር history women were not defined in the constitution as a political community of the state, so they were disenfranchised. መምረጥ አይችሉም፣ መመረጥ አይችሉም. They were not part of the political community of the state because the constitution says so. So constitutions are documents that defines the political community of the state. So they are also important. ስለዚህ ሪፎርሙ ላይ እንዳረግነው አስተዋጽኦ ሴቶችን የፖለቲካል ፓርት ኦፍ the political community of the state ልናደርጋቸው እንችላለን፣ ላናደርጋቸው እንችላለን. So constitutions also define the structure of the state. They distribute political power and recognize and protect the rights of the people. So they are very important documents. And also beyond these basic functions, a country's constitution articulates a vision that reflects the nation's values and history, as well as aspirational objectives for the future. Okay? እንግዲህ ህገ መንግስቶች ኖት ኦንሊ ከሴቶችን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ማርጂናላይዝድ ግሩፖችን ስታተሳቸውን ትራንስፎርም አድርገዋል። ኦኬ marginalized groups such as ethno-linguistic, religious minorities, indigenous people, and the economically disadvantaged have successfully used the window of opportunity created by constitutional reform to ensure that they are properly acknowledged in the nation's most important document and that their rights are protected. And women, of course, are also part of these groups who have seized the opportunity of constitutional reform so that the constitution protect their rights. ስለዚህ እንግዲህ ህገ መንግስት እንዳልኳችሁ ለጀንደር ኢኳሊቲ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው የኮንስቲቱሽናል ሪፎርም ፕሮሰሱ ጀንደር ሴንሲቲቭ ሲሆን so gender sensitive constitutional making እዚህ ጋር ትንሽ ያዘለልኩት አለ። ለምንድን ነው በተለየ ሁኔታ ህገ መንግስት አስተዋጽኦ ሊኖረው የሚችለው? ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ከመሆኑ አንፃር ኦቶሪታቲቭ ከመሆኑ አንፃር የሴቶችን መብት በህገ መንግስት በሬጉሌት በመናደርግበት ጊዜ it will send a very strong message, okay, regarding the nation's value to its people, including to the groups that might resist policies that promote gender equality. A strong message send ያደርጋል for all actors in the country when we regulate women's rights in the constitution, because constitution is the higher law of the land. ሌላው ደግሞ constitutions
እንደ ሌላ ህግ ቶልቶሎ ማይቀየር ከመሆኑ አንፃር የሴቶችን መብት በኮንስቲቱሽን ሬጉሌት በመናርግበት ጊዜ መንግስት በፖሊሲዎቹ በዲሲሽኖቹ አቢዩዝ እንዳያረገው በፈለገ ጊዜ እንዳይቀይረው እንዳያሻሽለው ያረጋል ማለት ነው ኦኬ so it's more protected when women's rights are regulated in the constitution ብዙ ሀገሮች አሉ ለምሳሌ ብዙ አይደሉም basically አንዳንድ ሀገሮች ህገ መንግስታቸው ላይ ስለ ጀንደር ኢኳሊቲ ስለ ራይት ኦፍ ውመንስ ሬጉሌት ያደርጉ በሰብሲደሪ ህጎች እና በፖሊሲዎች የሚያስቀምጡ አሉ ግን that will not be sustainable አይሆንም safe አይሆንም መንግስት የፖለቲካ እንትኑ ማያዋጣው መስሎ ከተሰማው it will change but if it is regulated in the constitution because constitutions have always a very rigid amendment procedures and that would not be easy for the government of the day to simply change what is regulated in the constitution okay ሌላኛውና የመጨረሻው ህገ መንግስት በህገ መንግስት የሴቶችን መብት ሬጉሌት በመናደርግበት ጊዜ that would influence the content of subsidiary laws and policies and decisions of the state the government okay ምክንያቱም as a higher law መንግስት የሚያወጣቸው ህጎች ፖሊሲዎች ከህገ መንግስቱ ጋር ተጣጥመው መውጣት አለባቸው ምክንያቱም ህገ መንግስትን የሚጻረር ነገር ማንም ሰው ማድረግ አይቻልም ተጻረሩ የሚገኝ ከሆነ በኮንስቲቱሽናል ሪፎርም ማነው ሪቪው ቻሌንጅ ይደረጋል የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አንዱ ስራው ምንድነው አንኮንስቲቱሽናል የሆኑ መንግስት የሚያወጣቸው ህጎች ፖሊሲዎች ውሳኔዎች ቻሌንጅ እንዲደረጉ አንዱ ስራው የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ቻሌንጅ ማድረግ ነው ሶ ከህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ አንኮንስቲቱሽናል በሚል ከስራው ውጪ ይሆናል ማለት ሶ ስለዚህ እዛ የሴቶችን መብት ህገ መንግስት ሬጉሌት በመናደርግበት ጊዜ ህግ መንግስት የሚያወጣቸው ህጎች ፖሊሲዎች ሞር ጀንደር ሴንሲቲቭ የመሆን እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው ሌላም ደግሞ መንግስት በህገ መንግስት ውስጥ የሴቶች መብት ከተቀመጠ ያንን ደግሞ ትራንስሌት የሚያደርጉ ኢምፕሊመንቲንግ ሎስ እንዲያወጣም ይገደዳል ማለት ነው ካላወጣም የሴቶች ሙቭመንቶች ሊሆን ይችላሉ የሴቶች መብት ተከራካሪዎች ሌሎች ይሄንን ህግ እንዲያወጣ ኢምፕሊመንቲንግ ሎዎችን እንዲያወጣ ጥያቄ እንዲያነሱበት መንግስት ላይ እድል ይፈጥራል ህገ መንግስት ላይ ሬጉሌት ከተደረገ what is gender sensitive constitutional reform so ቀደም እንዳልኩት ህገ መንግስት ትልቅ ሚና የሚኖረው ህገ መንግስቱ በሚሻሻልበት ጊዜ ወይም ዲዛይን በሚደረግበት ጊዜ ጀንደር ሴንሲቲቭ ከሆነ ነው ፕሮሰሱ ህገ መንግስቱ ሚና የሚኖረው so what is gender sensitive constitutional making process so a gendered constitutional design or reform process is an idea that constitutional drafting and ratification process must involve women and women issues seriously okay so one women should be meaningfully participate in the entire process of the drafting or the design of the constitution from the drafting of the content of the constitution until the approval of the constitution women should be participated meaningfully ዝም ብሎ ቁጥር ለማብዛት ቁጥራቸውን ለማሳተፍ ሳይሆን they should meaningfully participate to the level of making influence on the content of the constitution ከዛ ባሻገር ደግሞ the content itself should be very sensitive gender sensitive to the issue of women so a gender sensitive constitution እንግዲህ አንደኛ ሴቶችን ያሳትፋል ከዛ ባሻገር ደግሞ ፕሮቪዥኖቹ ጀንደር ሴንሲቲቭ የሆኑ ፕሮቪዥኖችን ያካትታል what are gender sensitive provisions አንደኛ the constitution should include a gender neutral constitutional language this is one because language has a symbolic purpose ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር በመንለበት ጊዜ it should not be referred by a male figure it should be referred by both sexes because it has a very symbolic purpose to the women to believe that they can be a prime minister a president a judge one time in this country ጀንደርስ ያሁኖቹን ህገ መንግስት የኛን ኦኬ በኋላ ያዋሉ ጊዜ ካለኝ ሌላው ደግሞ the content of the constitution should include provisions which recognize both formal equality and substantive equality of women
So formal equality ማለት ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው discrimination መከልከል አለበት that's formal equality substantive equality ግን it's more about equal access to opportunities and equality of outcomes not only about equal treatment okay so constitution should include both provisions which acknowledge both formal equality and substantive equality. Formal equality ብቻ ከሆነ ያለው it's very difficult to ensure gender equality in a certain country because prevail ያደረገው culture ሴቶችን የሚያሳንስ ስለሆነ so simply ሴቶችና ወንዶች እኩል ናቸው discriminate ማድረግ አይቻልም የሚል ብቻ ከያዘ ህገ መንግስቱ ዝም ብሎ እንትን ምኞት ብቻ ነው እንጂ መሬት ላይ ወርዶ ስራ ሊሰራ አይችልም so there has to be also provisions that can ensure a substantive equality of women አው ሰዓቴ በጣም አልቋል በጥያቄና በመልስ አያዋለሁ ሪኮመንዴሽኔን ፋይናሊ ሳይ so እንግዲህ የሚቀጥለው ፕሮሰስ ማይቀር ከሆነ የሚቀር ነው ብዬ አላስብም it's only a matter of time so እንደዛ የሚሆን ከሆነ ፕሮሰሱ ሲጀመር ከመንደፋደፍ ገና ካሁኑ ዲስከሽን መጀመር አለበት so how can we mobilize women so what are the specific issues interests that we have that the new constitution needs to address የሚለውን ኢንትረስቱ አይደንቲፋይ መደረግ አለበት ጋፑ አይደንቲፋይ መደረግ አለበት ከዛ አርቲኩሌት መደረግ አለበት ከዛ ደግሞ once it is articulated that should be prepared also in a constitutional terms okay የምንፈልገው ነገር እዚህ ሀገር ላይ ከሴቶች መብት አንፃር የቀረው ምንድነው ጋፑ ምንድነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ አርቲኩሌት ማድረግ in constitutional terms ደግሞ ማዘጋጀት it's only we do that we can influence the content of the upcoming constitution otherwise ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ህገ መንግስት in a conflict setting ወይም ደግሞ a post conflict setting constitution draft ሲደረግ the focus will be changed the focus will be on responding to the issues of the day that's responding the the interest of the conflict parties ሊሆን ይችላል ያችን ብቻ የመመለስ ይሆንና it will ignore other social issues such as issue of gender equality so that means it's very important that we prepared ahead of the process so that we can meaningfully impact the new constitution so ከዚህ አንፃር የሲቪል societies working on women's rights women issues have a very important role in identifying the gaps interests of women in this country and also in articulating the gaps and interests and also mobilizing the entire women community in this country in line to those articulated ideas interests and gaps so that we can collectively as Ethiopian women to influence the content of the new constitution that we are awaiting okay so ከዚህ አንፃር ብዙ there are also other so many international organizations who assist or give professional assistance in making women participation meaningful in constitutional processes so civil societies can connect or establish partnership with these international organizations who assist a meaningful women participation in a constitutional design or reform process so this is the right time for civil society organizations such as Setawit to establish such a connection with those well-known international organizations in this regard. Thank you so much.